हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करছি समस्ते भलरे थिबे। आज काली तो राति आम लेट नाइट रे पहुँचलु कि भिडियो कर बहुत लेट हो गला। आम गोटे बहुत रंग रास्तार फसी जाइलु। रंग रास्ता माने आम डिसीजन ही भूल थिला। आम सिमिलीगुड़ा कौन सिमिलीगुड़ा ना सिमिलीगुड़ा होइकी आसार थिला किंतु हाँ आम गोटे अलग रास्तार पलि आसलु। रास्ता भल थिला किंतु सिंगल वे थिला। सिंगल वे कारण सेठी बहुत हम्स गुड़ा थिला। सेपाईका आमको टिके असुविधा है। गाड़ी स्लो आसले जी स्पीड आसा कथा मैं जी टाइम रे रास्ता कभर करने कथा से पारानी। आउ गोटे भूल डिसीजन है। हाँ जो रास्तार आसलु से रास्तार ना हाँ जो रास्तार आसलु से रास्तार गोटे ये थिला लेवल क्रॉसिंग थिला। लेवल क्रॉसिंग रे कौन है ना आमको से टाइम लगेगा जेहेतु लेवल क्रॉसिंग सटटा पड़गला। सेठी दीटा ट्रेन पास कला दीटा ट्रेन पास कला एत स्टेशन पाखे ट्रेन टा बहुत स्लो जाऊला। से टाइम लगिगला आमर 20 मिनिट्स लगिगला। से 20 मिनिट्स भितर किसी लोक अच्छा आग पलैबे कहीं आगुआ गाड़ी पूरी देले। गाड़ी पूरी देले सेटा होगा जाम जाम होगा बेलू लेवल क्रॉसिंग जो खोलिला गाड़ी एपट सेपट हो पारानी कारण सेपटे ट्रक वगैरह थिला सेपटे से स्पेस नाला आसापाईका आउट गाड़ी गुड़ाक जाकि लगी तो एमती होगी बहुत जाम हो जाता। से जामटा क्लीयर है से भितर आउ थे लेवल क्रॉसिंग पड़गला। लेवल क्रॉसिंग पड़गलार से पुणी आहरी 3टा ना 4टा ट्रेन गला। गोटे मालबाही ट्रेन आउ 3टा ट्रेन गला गला भितर से होगला आमर बहुत टाइम से वेस्ट होगला जेहेतु जाम भी हो जाता। ट्रेन भी गला 2 थर पड़ला 6टा ट्रेन गला तो से भितर आमको टाइम लगिगला घंटे पाखापाखि से वेस्ट होगला। तापर आम आसी पहुँचलु गोटे जगार गोटे डिविजन थिला। आमको मैप गोटे रास्ता देखा बाबा जेहेतु बसते बाबा को गोटे रास्ता जना था ब्रह्मपुर देकी जीव। आम कथा भी होती ब्रह्मपुर देकी ही जीवु किंतु कौन है ना सेठी जो लोक मैप आ गोटे रास्ता देखा गोटे बाईपास रोड था। लोक पचारा लोक कहले यहाँ पूरा फाइन रास्ता एपटे ही पढ़ातु। आम भूल कलु आम जोटा जानी से रास्ता आसा कथा किंतु मैप आउ लोक कथार पढ़ी आम बाईपास पशिगलु। बाईपास पशिगला सी ना पूरा गाँ फाँ भितर पशिकी आसला। आसला पर आमको आनी काढ़देला गंजाम पूरा होल गंजाम बुली बुलिक आम आसलु। गंजाम सबू बजार सब छोट छोट बजार माने एत ट्राफिक होता माने एनएच रे आसवा गोटे कथा गाँ भितर पशि 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 बजार बजार पशि पशि पूरा होल गंजाम से जगह कौन से ईशान आस्कार बाहर ना चिलिका पाखापाखि बाहर जे जो हाँ खलिकोट होगी आम जस्ट चिलिका पाखापाखि आम एनएच को ये कलु टच कलु से 8टा तो चिलिकारु आमको घरे आसी पहुँचीगला बेलू ये 10टा आसिकी बैग मैंने बहुत टायर्ड होती दिन सारा ट्रावेल करके कहीं रास्ता एनएच आमको बहुत भल लगे। एनएच नाला से जो रास्तार आम आसल से रास्ता सारा ही नेटवर्क ही नाला कि मैंने बसी बसिका बोर हो तो आसिकी फ्रेश होगी आज दिनटा पूरा सफा सफी गला जेहेतु ट्रावेलिंग पर दिन सफा सफी जाए सफा सफी गला। तो आज किसी वीडियो करी है तो जो मैंने आसुँचे ब्रह्मपुर देख ही आसतु ब्रह्मपुर गोटे बजार आसो किंतु भल एपटे आसिले बहुत फसीजे माने टाइम जब थी आसते रास्ता भल रास्ताटा तो भल किंतु सिंगल वे रास्ता भल किंतु सिंगल वे किंतु सब बजार दे आसबे से टाइम वेस्ट होना ना ट्राफिक बहुत हम टी माने बहुत माने पूरा किच किच ट्राफिक नुहे किंतु जेहेतु बजार देके आसबे आपन गाड़ीटा स्पीड जीवनी गोटे गला बेलू गोटे पुणी गाँ एरिया कौटी गाड़ी पलि आस कौटी छोट पिला पलि आसबे कौटी गाई पलि आसब तो टे ध्यान देके आसे पड़ो। एनएच 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 जो स्पीड गाड़ीटा आसो जी टाइम रास्ता कभर हम से हो पारनि तो यहाँ गोटे इनफर्मेशन यहाँ मन रखिथे जदि से जयपुर होना कौन यहाँ हाँ जदि आप कोरापुट रायगड़ा होके आसुँच तो आसबे तो से सिंगल वे रास्ता भल सिंगल वे घाटी भी एत भी बेसी ना माने जेहतु आम हाँ आराम आराम बहुत लोक मजा करके आसबे से पटे आसबे बाकी
ଯଦି ସେପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ହଁ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଛକଟା ମୁଁ ଠିକ୍ସେ କହିପାରୁନି, ଯେଉଁ ଛକରୁ ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବାର ଥିଲା, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କାଟିବୁ ବୋଲି ଏପଟେ ପଶିଗଲୁ, ସେଇଟା ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି କି ସେପଟେ ଯଦି କେହି ଆସିବେ ତାହେଲେ ଯଦି ସମୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆସିବେ। ରାସ୍ତା ଭଲ ଅଛି, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱେ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଥିଲେ ଆସିବେ। ବଜାର ସବୁ ବଜାର ଦେଇ ଆସିବେ। NHରେ ଯିବାର ଅଛି ତାହେଲେ NHରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଟିଏ ଟାଉନ୍ ସିନା ଇଏ କରିବେ, ଏଇଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଗଞ୍ଜାମ ହିଁ କଭର୍ କରିକି ଆସିବେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆମେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲୁ, ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ କରିନି। ପହଞ୍ଚିକି ଆଜି ଏମିତି ପୁରା ଡେ ଗଲା। ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ। ଆଜି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା କାଲି, ଯେହେତୁ ପୁରା ମାନେ କେବେ ବି ଏମିତି ଆମେ ବହୁତ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିଛୁ ରୋଡ଼ ବାଇ କାର୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ହେକ୍ଟିକ୍ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁକା ଆଜି ଦିନ ସାରା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇନି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଆସିଥିଲୁ ହାଟକୁ ନନଭେଜ୍ ନେବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ନନଭେଜ୍ ବନ୍ଦ। କେବେ କେବେ ଇସା ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ରବିବାର ମାନେ ସୋମବାର ଯାଏକା ନନଭେଜ୍ ବନ୍ଦ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆଜି ଟିକେ ନନଭେଜ୍ ଖିଆ ହେବ, କାଲି ଟିକେ ଖିଆ ହେବ, ଏବେ 5 ଦିନ ପୁରା। ଆଉ ଆମେ ହେଲା ପିଓର ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍। ସ୍ପେଶିଆଲି ହେଲା ଇଏ ନା ମୁଁ। ତ କ'ଣ କେମିତି ଖାଇବା ଆଉ। ଏବେ ଆସିଛୁ ମାଛ ନେବାକୁ, କହିବିନି ଜାଗା କେଉଁଠିକି ଆସିଛୁ, କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛୁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ଘର ପାଖେ ସେଇଆ ହିଁ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ନନଭେଜ୍ କିଣି ଦେଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଘରେ ନଥିଲୁ, କିଛି ପରିବାପତ୍ର ନଥିଲା, ପରିବାପତ୍ର ବି କିଛି ନେଇଗଲୁ। ଏବେ ଆଜି ଆସିଗଲା ମଙ୍ଗଳବାର ବାଗନ୍ତା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଛୁଆ। ଆଉ ଏଠି ବରା ଘୁଗୁନି ଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ମେଡ଼ିସିନଟା ଖାଇକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ତ ବରା ଘୁଗୁନି ଖାଇଦେଲି। कहाँ से आते हैं? ତାପରେ ଯାଉଛି ତାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀଟା ଖାଇବି। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ଦେଲି, ତମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ପଖାଳ ଖାଅ। କହିଲେ କି ତମକୁ କାମ କମ୍ ପଡ଼ିବ ନା, ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜାଟା ଖାଇଦେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ କରିକି ଖାଇବି ହେଲା। ତ ତାଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼କୁ ଇଚ୍ଛା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ବୁଝିବେ। କ'ଣ ଖାଇବ ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାମାନେ ସେ କିଛି ଖାଇବେନି, ଆଳୁ ଚକଟା ଭାତ ଖାଇବେ। ଆଳୁ ଚକଟା ଭାତ ଖାଇବନି। ଇଶାନ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ଇଶାନ ଭାଇଙ୍କର ଜମା ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କିଛି ବ୍ଲଗରେ କହିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ତ ବ୍ଲଗରେ ଆଣିକି ଖାଲି ଟର୍ଚର କରୁଛୁ, ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଟର୍ଚର ହେଉଛନ୍ତି। ତମେ ସେଟା କହିବା କଥା ନାହିଁ ମୁଁ ଟର୍ଚର ହେଉନି ବୋଲି। ମୁଁ ମୋବାଇଲକୁ ବାଡ଼େଇ ମୋ ମୁହଁରେ ପୋତିଦେଲି, ତାପରେ କହିବି ଏଇଟା କାହିଁ କହିଲୁ। ଆମେ 3 ଜଣ, ଆମର ଏଇ ଡ୍ରାଇଭରର ଏଇ 2ଟା ପାସେଞ୍ଜର ଫିକ୍ସ। ବାବା କେବେ କେବେ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆମ ଘରର କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି କୁଳାଙ୍ଗାର। ଇଏ ହେଲା କୁଳା मते सब्सक्राइब करो मते करो ये मो ब्लॉग रे आसी निजे चैनल को सब्सक्राइब करो मोर भी है ना। मोर चैनल ना सोमिक्स चैनल SAYMIKSCHANNEL आ ये मोटे इंस्पायर होचंदी छेना गुड़ो ना छेना गुड़ो ये ला कुलांगर ये ला उड़ कुलांगर एठिला टुपुसु मिसटी भीतर। अरे जो मो भाई भाउज आसीथिले बहुत मजा मस्ती हो गला, लंच भी सरी गला। इवनिंग रे एमती गोटे राइड नवा पई बाहर को पळी आस्तिली। आमे 3 जण खाउछु भात डिनर रे। बाबा ने आसीबे हम कहबे खाओ फुल से डर रे हम चुप किंतु बसछु। तो या कन्विंस करछु कि बाबा तो कहबे मामा भाबे कि मते कहले बाबा मु भाबे मामा कहले हम जण बाधिबनी हम खाइ दो। कथाटा कहली बाबा आसिक कहबे बोली, बाबा आसिक कहले भी कौन करूँ तड़क मुँह पोती खाईदेलु। सो
ଏବେ ସବୁ ଖିଆପିଆ ସରିଲା, ଯାଉଛି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ରହୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।